Lande kadi Allah newnani en ɗo yen ɓattodir waajodiren fiirewol Allah gooto wadde wi yo Allah newnan en huutoren ko enen newnanta hoore men sen acci ko boni kon e weldi Allah sen accali en haɓidire makko bismillahi lazi wajjaba alayna shukrahu li nu'amaihi allati la tu'addu wa la tuhsa alayna ɓe fuɗɗorde inde Allah o yamir ɗo en ye welto moƴƴereji ɗi o woni waɗande en ɗi ɓayra ɗi limotako ɗi moftotako. Au nom de celui qui nous impose de le gratifier pour son innombrable bonté qu'il nous submerge. Allah la ñumaya teban fola moƴƴere Allah nden wawata lannede sifegol fimu kala Allah dali in shakartum son yettilan o weltanikelan la mi wondiri beteyagal angal azidannakum mi ɓeydanayi on wala in kafartu mi wondiri kadi laamu an ɗum son dullanilan inna pellet azabi lette ande la shadidum ko tiiɗude an a wuufi tun ala marsude ala sottude menen kam meɗen ɗo tun ala marsude ala sottude ida wuufi ɗum tun e ko Allah moƴƴi e maako fof an hiɗa liɓiti ɗum to watta ni yiɗa si an hiɗa moƴƴade goɗɗo wa ɓeygure ma nden koni o modi an wana sonnaɓen o holtintalam o ñammintalam o andantalam o yurmintalam mo bonnama inde tun taw si on nantodire ma ɓiɗɗo ma si dullanima taw si on nantodire enen le Allah eɓɓodirɗa hakkude men wa enen e ɓeygure nde fawtiɗen nden tertoɗe wuufugol ala marsude ala sottude menen kamɓe ɗen ɗo tun vraiment aden no soñji. Il dit que si vous me soyez reconnaissant, je vous augmenterai ma bonté et au cas échéant mes supplices seront fortes sur vous. Fatakafu'un ko huwondiral de woni hakkunde men e Allah. C'est un donnant ko yo jonnu en enen kadi jonne mo o jonna e moƴƴere makko nden jonne mo jarama ko ɗum ɗon tun Allah wo faalaka la yuridu minna min rizqin wo haajaka yen arsikumo wa ma yuridu an nutima o haajaka yen ñamnimo ko ya wi tun Allah shukran merci thank you tu vois c'est tout ce qu'il nous demande kono ko ɗum tun kadi salde dulledi tun enen jokkude it's a doing business ko huwondiral wonta hakkude ma e Allah si marsa it's a to be it's a B2B ko ya wonanan hunde mi wonanama hunde Allah daali isa si tawi ibadi jiyaɗam ɓe saalaka landike a Muhammadu andi fi am min ayna ana mon to mi woni man ana komi hombo faqullahum yeetoɓe inni min qaribu miɗo ɓaddi kulli shaksin kala aade ujibu mi jaaboto da'awata torde adda'i torotoɗon isa da'ani so tori kelam oni kono falyastajibuli min kadi yoɓe jaabolande miɗo wi yoɓe weltanola yoɓe yurmin o tampuɗo yoɓe accu nafiqiyagal yoɓe accu gañanendi yoɓe terto zina e tambitagol zina tu vois c'est un donnant koya yo jonno en jonne mo o jonna en ko ɓuri tedduden kon jonne mo ko ɓuri welande en fii kon a jarama hay sa wowlaji andita kadi ka ɓernde wadde shukri nu'amaihi tahsulu ala alhamasati almas'ulati inda nizal didda iblis fil midmar kono yettirɗa Allah o heɓirta doole dallitugol seytane hinde hiɗo jippira ɓay bimbi be bimbi no tippirɗa tundawal mangal ka ndelo suuduma andu a fuɗɗike jippirde e makko ɗon ko siɗa weltanade noon Allah dallitamo o foolamo ikana ñina wokkode wata yejjitude wondema ko sa weltanike Allah foola seytane dallitamo. C'est en le gratifiant que tu obtiendras l'énergie requise en challengeant Satan à l'arena. Fana façon noir wa fofango sa taƴindiri tu weltanagol Allah seytane heɓay place ki san o ukko ɗon o jooɗo. C'est un combat perpétuel. Sobena mata tashkurullaha tasrau iblis al-la'in tuma wo
weltaniɗa Allah ko moƴƴi e ma kon haray a dalliti seytane o huɗaɗo ɗo ala le kabon ala le kañi ko Allah woni mawnuɗo on ko on hani weltanede ko Allah woni moƴƴo on ko on hani waccede jarne anditane. Tant que tu remercies Allah, tu assombres le maudit Satan. Wa ma tatansa shukrahu takfuru bihi wa iblis fi dawlihi yasra'uka. Tuma wo yejjituɗa non weltanagol Allah haray a dullanay mo woni aray seytane kañum kadi ka tour mum kanko kadi himo dallitudema. Et une fois que tu omets de le gratifier, Satan à son tour t'assomme. Allah pereseninte, Allah dey hawja. O hawja an ala marsude awadiri ni nenen kamne den go kono nyande o récupérer ma o tourna ma o ya face aduna o wo atawa hari ala ko moƴƴori ba ma o makko Allah dali tilkal ayyam nyalande sattende newende du dawilwa me yilinayde bayna nasi hakkunde yimɓe ɓe oni les jours de malheur et de bonheur nous les alternons entre les gens wata yejjituno wondema e hari mo moƴƴe ma si ŋeranima seeɗa andita kadi wondema ko kanko moƴƴinoɗo e ma o waɗi ɗum ɗo hoddiri ɗum ɗo ko ya jaɓu ɗum ɗon hara a dullanalimo kono an ko ɓenni mayma awma bayma tanke no jonnede ko ono sina ɗum ɗon a yejjiti ɗum bonnay jikke hay hakkude mais en a plus forte raison hakkude men e boss ɗo Mansa le chef des chefs. Fabatalatun in anatta takhruju no aywa championnat no aywa folo tiro ballon ma jippirgol ma basket ma volleyball ko championnat sa ronki tum a yaltay ɓenni ala bato keni wo championnat ni te se iye bo si no aywa championnat sa néglige tum a yalti seytane yaltinte kisankayogol Allah hara a perdi ida wofitum ate tamala no business anu nyerefe ala marsude ala sottude ala sottude an ɗum ɗo ko an waɗi hoorema ka wonɗa ɗon. C'est un derby. Si tu es incapable tu sors. Championnat li fa shukrullahu al-mu'ahhil wal kufru bihi al-mujarridu ko weltanagol Allah do moƴƴinta fima o aduna e lakara dullangol mo ngol non ɗum ɗo mo accata par ɗum ɗon perdinte aduna e lakara o accantama ɗum noon a sikkay noon tun wonde feƴƴiɓa a dullanimo lanni kono min ala pereseninte ala mubata hide god deuxième troche o hawja hara himo sutima ɓay a dullanimo himo habbi maka bil misad ka barrage no woniri won ala kulli hali ushkurillah no wonirɗa yettu Allah sante Allah weltano Allah yettamo no wonirɗa no wonirɗa ɓayina a yoɓimo o wodima na a yoɓumo surtout o ƴetti hunde ɓurde sattude nde ko okkol ma al iman billahi hoolagol ko Allahu rewete Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo makko ala ko a ala wosi wi anduɗo la ilaha illallah heɓuɗo ɗum neldari ka Allah tawi o wi ala wo kanko mo tampiyara mo wawi wo wasi o sunno e suudu kaaba ndu wo ha e zamani nelaɗo mo focci nelaɗo ko noon chokkirta Allah ala marsude ala sottude mo hollima ha joni tun awa a heɓata mi ala feere kono te fewɗo ala wowa yaktumuna ɓe suuɗa ma o arsike atahumullahum Allah hokkiɓe min fadli ko ka beteyagal makko hokkuma anduɗa widde tun alama mi ala feere kono a tawi a ala. C'est gratifier Allah qui qualifie et être ingrat à son égard disqualifie. Ikiani wolome ala yeye woyi da ƴoƴirigoye wa gella kono Allah no ton ala yeyende imo sutimade ala ñayanna Allah no sutiye ɓay ala marsude il va nous récupérer on tuma marse. Man wajada karamata tan inika jid matanata shukri mo heɓi beteyagal okkorgol ma moƴƴere nde an kadi heɓu kelɗere wiwgol onon tigi jaram Allah heɓi beteyagal ok moƴƴagol e men enen kadi heɓen doole wiwgol woodi Allahu jaram harayna toujours iɗen iwtiri tuɗen jokki fofango e artirango wondema ala masude ɗa yejjiti e moƴƴere makko nde on sa yejjiti moƴƴere makko nde aray joni ɓay a dullanimo ka ukkoɗa e shirque kala non ukkiɗo e shirque ko hooɓi
hooli goɗɗo go wallay ɗum woni banu adama woni goɗɗo yo andu haray biɗon yo andu biɗon o jatodiri e cheytan. Celui qui a eu la générosité de te léguer sa bonté et le culot de le gratifier au moins. Fashukru dajaratu wal kufru du'ufun. Weltanagol Allah dey ɗum ko moko baku ko kelɓere. Dullangol Allah non ko tafu yaga. Bayare a dullani moɗɗi ɓema. Kono ni Allah te wote foydi ɗum hina fu sa dullani Allah. Ɓay ɗum change ta programme Allah. Oh, kama anna qitarallahi ala sika kisari fa'aham alaman ani ruku bisai. Comme le train d'Allah sur les rails roulera, n'a fait celui qui ne s'embarquera. Anjo kutuya alama sude, hina fus, un lorata Allah haifus. Feflema, sesema, jo kutuya an Allah mo yakirema. Aya idone dunkire ka lutata no. Dunko bayarai yonanani mamona noda goddogo. Mo Allah mo yemu ma ya ene ya karamo ko don no ngara lutti ko don no minulani on karamo ko shirk l'idolâtrie le polythéisme holor gol goddo ngoma holor Allah sa wi la ala marsude tun aya ka goddo go ya wallitela haray no nganga gani wo man yushrik billahi faqad harrama Allahu lahu al-janna. Astaghfirullah. Allah wo kala wiɗo yo goɗɗo wallu ɗum wolori ɗum ɗon tigi ara ko ka ɓernde woni a ƴetti gonɗon wallatama wo haray Allah harminanima aljanna haray ko yite ngel o daginanma. Celui qui pratique l'idolâtrie et le polythéisme est persona non grata au paradis. Kala holoɗo goɗɗum e goɗɗo goo acci Allah yo andu ma o tawni diniri e Allah yo andu Allah harminanimo aljanna on haray il est persona grata dans l'enfer haray ko tolima konko ka jahannam nanede ɗum no hulɓinide ko ka dullendi noon ɗum ɗo wilitata awdi perdiɗin ko ka dullendi tumata e marsani Allah walludema kono wiyano yo goɗɗo walle ɓay sa yondinori ko Allah hokkorma ko ngala probléme. Haray da ɓuri alɗude yimɓe ɓen fof mo yondinori koddude Allah mo ɓuri alɗude yimɓe ɓen fof mo wi kañum Allah ala wallude ɗum ko mari jawdi aray kanko ɓuri fof miskinaɓe ɓay a ɗanotako a ɓuttinta hiɗa soñji tun hiɗa ɗaɓɓe tun no ɓeydola hiɗa huli tun watta goɗɗo kelɗum ayi a naati e nder parcelle wi Allah ngi a jawasta hududallahi hare borniji Allah ɗe nga naati a lumbitiɗe a naati ka parcelle makko biɗon ko masibo wonanma aduna e laakara gaale ko sama kala mais laakara ka si Allah nangima o lettete fannama élection waɗaɗi ɓenna Allah follama haray mo frappudem. La reconnaissance est une classe et l'ingratitude est une médiocrité. Won Allah tantude kullu ma bina min khairin fa min Allah. Kala moƴƴere nde marɗe wonde e men andu ko ka Allah nde rina goɗɗo waɗan maɗe. Mais to haysi kulle ɗum gite ma ɗo mbay koji ɗin ukkike ka yitere ma andata ko gera. Ko ɓuri fande o sa fedike ma naati ka ñiiƴe ma a ɓuttinta ha ɗum ɗo yalta. Haɗi anda ɗum ko moƴƴere goo. Tu vois? Kono ɗum ɗo fof ate marché la ate tamala adi marché londo adi marché ñande go marché. Tout le confort dans lequel nous baignons est divin. Beni xaar bi dawul de defa uttiji doole c'est que si Allah muñani kema sikka yang a jeyaka awa andu do himo habdi ba awa ngari bali ngi sa i ko bingi rekili ngi do gade ko do ko elangi woni dakoyde awa si a dullani Allah fanki fondo don andu himo habbani ma ila ajali musamma ha e de letras a do bay kanko Allah pereseninte o hawja watta ngila ko dawide ala marsude an ala sottude ko hida rewe ditum aynama kullum fahuna wajadtahu wa huna satatruku foko do tawda foko do accata ikabe soroya idabe toya. You met everything here and you will leave everything here. Walau daraita anna kullama wajadtahu fahuna wa huna fasatatrukuhu lakafaka mimma tarumu subaba. Sida andu no kala ko buno da don ko do hebuda ko do accata cintu kun hebuno dawo ayonanteno kono
anda an waita ma wasi anaboro ya kundola kala ma wing ayahta an amayata litashkur Allah la tanzur ila man fawqaka bal ila man tahtaka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki wono fiya welta no Allah ara dullanta mo perda aduna ila kara wo watandaru burdo ma ondaru mo burda on don awelto to kisan anda Allah hino mo yema. Pour gratifier Allah ne regarde point ton supérieur, plutôt ton inférieur. Ikana no mayake watarere du ikana nyango yake ikana nyango yake ikana no mayake watarere du watahadu watatan ino hebugol ko Allah hoddira na almakon ko hoddira ma kon fop are wata anyam goto ko Allah mo be e ko duruye mu falyakun shukrullahi kharabdaka wa kafahaka yotaw yettugol Allah ko dum don woni faade ma ko dum do jippiranka ka aduna ma do que gratifier Allah soit ton coup de cœur, ton rempart kuzi shukra lahu utnan tandifu tahzilu tanzifu tansiju takhituhu tuwashihu yetu iweta na gol Allah considera dum ko hotollo ko kardata mota sanya nyoa broda ko be fere ala wi a akel di wos ko dum don bay ayal tata abornaki an consideru dum don kadi ko noy wa hotollo ko karda yaltina ton gabbe de tata ner mota nyoa e broda fiya borno watu ani fihi fi insijamil abidina sa borni ke chonchi yelta na gon Allah ayo a fota ender tumarewo be Allah be fo modi o khaminu mi do pariyama sataklibu afola kitsa wataftinu convaincre pura fo kelbere bay hare an awufi alhamdulillah la problème amburi al deta ge fongo fo hare. Prends la reconnaissance comme un coton que tu carderas, cotonneras, tisseras, coudras, broderas et y crâneras au concert des adorateurs. Tu convaincras et je te parie, tu séduiras. Fatama atu yufdi ila kufri summa shirk. Rere du goldo. Dum ko nabatama ko dullangol Allah. Din don didi nabama dabugol goddo go mo holora harahina Allah. Bewa kisan shukrullahi magrubatun la tutrahu fi ibadati mutaabbidin weltanagol Allah ko hunde nde banu adama rewo Allah chatoto so chatike dum bo hawkantake mo fahiya ibadatu woni ko yettugol Allah woni dewangal. Gratifier Allah est une approche à ne pas écarter dans la dévotion d'un adorateur. Elle est la dévotion même. Fahuwa al-jayyidul mufdi ila jannatillahi. Ko weltanagol Allah woni boulevard atal fotungal hara fleur dino wada kasera ka hakkunde kaseraji nabo wanma aya ay tum suppito da ka aljanna Allah nyande Allah jettituma wonki kin sorta sorundu solta bafangal liida bondan itta kasange watta lakara egga aduna egga lakara hotta aya hay tum fu yaltita ka chateau wi Allah ka aljanna Allah fi on passer da welta ni mo adulla nam. C'est le boulevard qui mène vers le jardin d'Allah. Kono ka yawo da jok nangam min vraiment dum do ko ni wadi no non heba no ko da blokila ma sa yitu o hino hebti ay sa wonta ko nara da mariga Allah non alimu ma fi sadrika Allah nandi ko ni kabende ma ko mon frère ida duppi da mondi dum fo ko bayro awel tanaki Allah sina dum ko wodeni it could be wo sa ore été le pire no wono alhaali wo situation monta no wono wonde hara no boni buri on don situation kono hida dullani tun Allah. Man lam yashkurillah fa kafirun bihi wa ma'awahu jahannama tasdiqu gawlihi mo yettali Allah do o dullanay Allah haray hodo makko gonko jahannama bayra ko dum Allah dal. Celui qui ne gratifie pas Allah lui est ingrat et sa résidence demeure l'enfer à en croire à ce qu'il dit.
en ala mata irek la def alla ko si kunayo so yo tewi ay so yo tewi anno ngari avel tanta ko modun do ngara a perdi alla mata irek la def ko wadi wo halo tewi go do termo wala c'est le patron des patrons Sayidou Sada the boss is boss patron de ko wada ma o wel torodum ayo te to kaso wada go uno wo amru alla kan situation ma ko iza arada so fala mashaya mune an yakula la ko yo dalande na yandi ni mayandima ni madiala please je t'en supplie on a kun wonu ma asha ko mi fala kon fa à l'instant te donc et donc yakun wonde de wona ma asha ko fala ko tay no ko do dulla ta mo frère ba yalti go fay ko patron joni faman kafara bihi yushrikala dullan o Allah o honoray goddo go ma goddum go acca Allah wadere nde Allah jabata nden no minon sifike dum do goddo o ƴawi e nder vatto o yimo seppa mawɗo o darni mo Mercedes wal on dari tay pajero wal no climatisa ha ɓuɓɓino parfuma ɓen hino naɓor on gorko hino naɓorde mo ɓayi ko mawɗo o ƴawi to ŋawga en mbawnon hiɗo yetti Allah en mbawa koraɓe jawdi aduna o ala ko heɓani ɓawi e mawɓe kon toon ɗon seena ɓen miɗo yawde kamakitiɗo fi Allah aɗi hoyi aduna ɓen oni ko min wonɗo wiide no hetti o ñori dolokke makko tay ko sondro o waɗi bawle makko ɗen no bloki mo dogude yaha ka docteur jom fiyo on ɗon ƴittanmo ɗum ɗon mon frère titeran kon moɓe la tatamannaw ma faddala llahu badakum ma faddala llahu bihi badakum ala ko Allah ɓurdindini en ka keɓe ko watte yelowigol en heɓay ɗum ko wayi en o ñori woni e mawɗo woni ɗon sellile neɓe ni o ñori woni bon fonkum min bawle ɗen hiɓe blokiri la mi anda ka mi woni ton ɗo ko ɓay tum mi andi tu baba mi ƴettori o miɗo yawde ɓe déblocanalam bawle ɗen mi heɓanomi foofi tiwa kanko ari mo yeli ɗum amin makko no woniri wo ko a hakkunde si waaju noon jaɓali yonalima wallahi nangal Allah ngal yonete o heñaki goy o heñaki en ni seye duma saye duma wolute ñomma fodona teppere nden no ka leydi moddi ndin no ka leydi ɗi woppodinta awa Allah no moƴƴade ma hiɗa dullande mo ata sikko o accete ñande go récupéré te tawa ko récupéré o yimɓe ɓe mo goto futintama e mum on récupéré ma nde ñande lui être aigrat et ingrat c'est l'ingratitude qui provoque le polythéisme. Allah tando lollo sa iwo sa nyalla weltano Allah. Ndaru aya goddo hara himo nawni tawa no yurmi tawa kadi ko kasojo. Mo yaltina ka prison himo naba ka latane gardino ayni mo don nabe ngure makko den ayni. No jaytiri seda be nattude mo ka kaybo. Tu vois? Annoni da wiccade ka fala da o ayahi arta wada piji jinduruji ma di faut tu es libre via an alama sude tawsi Allah monanaki mo wonni o monanike ma o monanike la bi wondo dullude ka sojo naw on be on ko muradu mon frère la tabki fannana najiman jahilaka bal ibki alayka bi kufrika allazi yurakizuka wa watawullu fi goddo yimowo master de joueur ballon hino mai fay on hari ayo andama geru wulla dulle dindi wondanda Allah ni wulla fatunde Muhammad sallallahu alaihi wasallam o intervenano yo ay kono koyɗa naati tun Bob Marley no 11 mai no Bob Marley ko ɗon perdude Bob Marley a DJ Arafat on ɗon magani ko ɗon gol zouk e ɗuma coupé décalé ko ɗon boni ɗon coupé décalé ko ɗon jiɓitide dika DJ Arafat ma e ɗon Allah no haja ɗum DJ Arafat ari no anduma terto wulla Muhammad sallallahu alaihi wasallam intervenano e ma e nyande chofi tu vois Rihanna no hebi to tako amaka ye suka be no jodi nalanga fo de podo ndira fi Rihanna e Bob Marley
e DJ Arafat natu oyo be kippude no be wurira hala be anda no be rewira hala ko DJ Arafat e Bob Marley de mari ko be diskika fi tu vois lan yuhibballahu nuzati yalla ima kala non do jokkudo haajum dugulajo Allah yidatamo aduna e laaka jokkudo haajum de Allah welna ma wo yida felliti anko ankeldi ay hande andi anko arata do mon frère yali asanki yadi engrais phosphate ko fonye yaw ko mi si pos yo ngadda andi amen on bon andi totola ay fos on ko phosphate on engrais do ngari ko do bekela ko fonye yaw ko kadi si yali ndi angara yawa mo yuwi ushkuri allazi anzala al-ma'a min as-sama'i fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wo yetto Allah o sa'ina koma ma andiya min as-sama'i tidanga asama fa ahya bihi al-arda Allah hettindiri dandiya leydi ndi setto ba'da mawtiha bawo ndi yodi no ceedu sina ko ceedu tu wonani ma kadi ndani jalallahu ala kallayla sarmadan sin tay ko jemma tunnu man yatika bidiyai on won badana no malimiye ma so wadi tu anna har sarmadan ko nyalla tunni bata man yatika bilailin taskunu fihi ko badana no ma obscurité mure de fonto to dayni non do ko piji sedaji ki ko ni de joppi tu ni de dulli tu mon frère so ite tim de tolo di go ide yewti tu de ko bay hiden selli sina no dum gasata Fissiri waliya maninde Allah n'aimera guère un opportuniste médiocre. Dala sallallahu Allah dali fal yastajibu li. Petoro to bela kan e kadi obe jabo la wali minu bi obe holo lambe holo rala la Allah pellet kambe don la bela jono taliba na ko pellet kambe yashuduna be fewa. Roti welto la Allah o fewa. Pano ko ida dulla di Allah tun an ko woni wo ko woni no mankama. Nyande buma akasange ma yonete kasange ila kasange dibo yonete nyande buma ta ay nyande Abdulhamid aji fiote plafond mo be bumi mo be maki tiri be bumi be fermi wallahi de nyande heba to de nyande ara no marsu de bi de nyande marsa pay tu mi sari welta na gol Allah welto dana mo accu gol ko hadi ko wada ko yamini ko ni jabali dum do mi nyande Allah récupérer la bourse mi suma ka kasanga si mi di kasange wonde nyande mi anda Allah no wallu no wala lon janjan kono lon se baliti fatare lo ke muna noti laso e babroda sen sisa nyala ande non ko wo unde wodi nde arata ala Allah kamba ni kala dulludo onanga yonti jo henyaki aya dullay tum a énergie Allah Nijejo womo Allah si senti nijejo womo Allah dit qu'il réponde à mon invite et croit en moi pour être des personnes de droiture. Jawala. Rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. أصلي لي في ذريتي إني تبت إليك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وإني من المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب.